sedang merincikan ajaran Yesus tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. That's not what Paul was talking about. Itu bukan yang sedang dikatakan oleh Rasul Paulus. Paul was talking about works of law in the sense of MMT. Jadi Paulus sedang membicarakan tentang perbuatan-perbuatan ajaran yang diacu di dalam MMT. What works of law? Well, mixing certain foods, mixing with Gentiles, those kinds of works. Apa yang dimaksudkan dengan perbuatan-perbuatan Taurat menurut Rasul Paulus yaitu yang seperti mencampur makanan atau bercampur dengan orang-orang kafir. MMT taught you must do those kinds of works to be reckoned righteous. MMT mengajarkan engkau harus melakukan perbuatan demikian untuk diperhitungkan sebagai orang benar. Paul taught that those kinds of works of law do not result in being reckoned righteous. Paulus berkata melakukan perbuatan-perbuatan ini belum tentu atau tidak menghasilkan kita diperhitungkan sebagai orang benar. That debate with Paul has nothing to do with James. Jadi perdebatan yang terjadi antara Paulus dengan MMT ini tidak ada hubungannya dengan Yakobus. James is talking about authentic faith. Yakobus berkata tentang iman yang sejati. An authentic faith that exhibits itself in works of love. Jadi iman yang sejati yang menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih. Love for neighbor is not simply have a good day. Mengasihi sesama bukan hanya menyapa. Works of faith, works of love mean taking care of a brother who has need, food, clothing, whatever he needs. Perbuatan kasih yaitu benar-benar memperhatikan kebutuhan sesama kita. Does Paul believe in those kind of works? Apakah Paulus percaya di dalam perbuatan-perbuatan kasih yang demikian? Yes, he does. Oh, ternyata iya. We find these works in his letter to the Ephesians. Kita melihat bagaimana Paulus menyinggung perbuatan kasih di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Now, let's read the last 3 verses 8, 9, and 10. Saya akan membaca ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So you see, we are saved through faith. We Kita are diselamatkan melalui iman, not because of works, bukan perbuatan, but we do good works because that's what true faith does. tapi kita melakukan perbuatan baik karena itu yang akan dilakukan orang yang beriman sejati. So do Paul and James agree? Jadi apakah Yakobus dan Paulus sama? Martin Luther didn't think so. Martin Luther berkata ya tidak. But I don't think Martin Luther understood James properly. Mungkin Martin Luther tidak mengerti Yakobus dengan benar. Martin Luther said James was a letter made out of straw. Of what? Sorry? Straw. Oke. Martin Luther berkata bahwa surat Yakobus dibuat dari jerami. But I think Martin Luther's understanding of James was a straw man. Tetapi pengertian Martin Luther tentang Yakobus menjadikan dia manusia jerami. James is not correcting Paul. James is expounding upon Jesus' teaching. Yakobus tidak mengkoreksi Rasul Paulus. Yakobus menguraikan ajaran Yesus dengan lebih terperinci. James teaches that faith saves, but true faith acts. Yakobus mengajarkan bahwa iman menyelamatkan, tetapi iman sejati itu dinyatakan dalam perbuatan. True faith acts, it does not simply talk. Jadi iman yang sejati itu menghasilkan perbuatan, tidak hanya berkata-kata. Faith without works is dead. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Paul agrees, saying that we are saved by faith, but we walk in good works. Paulus setuju dengan berkata kita diselamatkan oleh iman, tetapi kita harus berjalan dengan melakukan perbuatan baik. Kita hidup melakukan perbuatan baik. Not works of law, but works of love. Bukan perbuatan Taurat, tapi perbuatan kasih. Jesus commands his disciples to turn the other cheek and to pray for enemies. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memberikan pipi yang lain dan juga berdoa bagi musuh.
These are works of love, not works of law. Ini perbuatan kasih, bukan perbuatan Taurat. Jesus and his disciples call for faith and obedience. Yesus dan murid-muridnya memanggil untuk iman dan ketaatan. Works do not save, but genuine faith leads to works and not simply to pious talk. Perbuatan-perbuatan tidak menyelamatkan, tetapi iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan dan tidak hanya berkata-kata dengan salah. Thank you very much. I want to hear your questions. Terima kasih. Baik, kita punya waktu agak panjang. 1, 2, ya. Ada 30 menit. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang bisa saya pelajari, berbuat baik karena sudah diselamatkan, itulah yang diajarkan Alkitab. Itulah yang baru itu. Tetapi berbuat baik untuk selamat, ya, itu tidak boleh, ya, karena menggantikan Injil. Tapi izinkan saya agak berbeda dengan beliau ini sedikit. Terlalu keras beliau mengkritik Martin Luther. Dan saya kira beliau terjemahin. He insists for me to translate this, that you are too strong in critics To Martin Luther. Martin Luther. Yes. Because all theology derived from the context. Karena semua teologi itu ada konteksnya. And we have to read Martin Luther within his context. Jadi kita harus baca juga tulisan-tulisan Martin Luther dengan konteksnya dia. At that time, Roman Catholic already suggested salvation by the work. Karena pada waktu itu Roma Katolik mengatakan bahwa keselamatan melalui perbuatan. Dan therefore, I think he make some kind of approach to the book of James. Jadi melakukan beberapa pendekatan dengan surat Yakobus. Oh yes, he's too strong in saying that the book of James like a straw it away. Jadi begitu terlalu keras mengatakan buku So Yakobus I itu really seperti buku suggest jerami. that Brother Craig not too strong to Martin Luther. You should sit down. Baik. Baik. May I respond to that? It's okay. You don't have to I respond to think that. I should. We have many questions here. Oh. Chicken. Well, Later you can- we have a coffee for that. Well, you can stand up and respond. By the way, I don't think that you always expect that everybody agree with what you said. But let me say something quickly. I think Martin Luther misinterprets James, and I do understand his context. Menurut saya Martin Luther salah menafsirkan Yakobus, tapi saya pun juga mengerti akan konteksnya dia. So even though he has misunderstood James, it is not the unforgivable sin. Meskipun Martin Luther salah menafsirkan atau salah mengerti Yakobus, bukan berarti dia berdosa yang tidak dapat diampuni ya maksudnya. Martin Luther was a great man, and we should admire him. Martin Luther seorang yang sangat besar, kita harusnya menghormati dia. I still disagree with you, but you are now a speaker. You are a speaker. I'm only a moderator. It's okay. Oke, ini pertanyaannya. Jika respon tradisi kekristenan terhadap penderitaan atau kekerasan adalah pasifistik, apakah itu berarti orang Kristen tidak boleh membela hak-haknya dan menerima setiap penderitaan begitu saja? If the traditional response of the Christians to the suffering and martyrdom is pacifist,
does it mean that we as a Christian right now, we cannot defend our rights and just accept suffering as itself? That is a very good question, and it's not easy to answer. Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini. The difference as I see it is not taking revenge, Tidak mendendam, tidak membalas dendam, but it does not mean that self-defense is wrong. tetapi juga bukan berarti membela diri atau mempertahankan diri itu salah. As a Christian, if I saw someone attacked, Sebagai orang Kristen, pada waktu kita melihat ada seseorang diserang, thank you, I would run to that person's aid. saya akan membantu dia. If I overpowered the attacker, Bila saya dapat menguasai sang penyerang, I wouldn't beat him to death. saya tidak akan memukuli dia sampai mati. Yeah. But I realize this is complicated and it's a case-by-case decision. Tapi saya tahu ini sangat rumit dan kita harus melihatnya ini kasus per kasus. Yeah. Sometimes zeal for the law, and I'm using this in a very abstract sense, leads to justification for violence. Jadi secara simple bahwa kalau kita menjadikan semangat Taurat ini, kalau kita terus terlalu memegang semangat Taurat ini, kita bisa akhirnya membenarkan tindakan kekerasan. Yeah. So one should always measure one's actions with the question, am I acting out of love or out of hatred? Jadi yang menjadi ukuran adalah pada waktu saya melakukan sesuatu itu karena kasih atau karena kebencian. Thank you. Terima kasih. Apa hubungan antara pembenaran dengan perjanjian? What's the connection between justification and covenant? Justification means a right relationship in the covenant. Pembenaran berarti dibenarkan dan masuk ke dalam perjanjian. Covenant is an agreement between God and people. Perjanjian yaitu ikatan antara Tuhan dengan manusia. If the agreement is broken, atonement is needed. Jadi bila perjanjian ini dilanggar, maka penebusan itu dibutuhkan. And if atonement has taken place, the sinner is justified. Jadi pada waktu penebusan dilakukan, yang berdosa itu dibenarkan. The covenant relationship is now restored. Kemudian hubungan perjanjian itu dikembalikan, direstorasi. Thank you. Second question is, jika dalam PL orang-orang diselamatkan karena hukum Taurat, bagaimana dengan orang-orang di dalam PB dan pada saat ini? If the people in the Old Testament time is saved because of the law, what about the people in the New Testament era and today? The people in the Old Testament times were not saved by the law. Orang-orang dalam zaman PL tidak diselamatkan oleh karena hukum Taurat. They were saved by God's grace and His provision. Mereka tetap diselamatkan oleh karena anugerah dan penyediaan Tuhan. The blood of animals was shed Ada pencurahan darah binatang in anticipation of the shedding of the blood of Jesus. Jadi itu merupakan satu antisipasi, satu gambaran yang akan datang, yaitu darah Yesus. The death of Jesus saves those who had faith in God before His time. Kematian Yesus menyelamatkan mereka yang beriman bahkan untuk orang-orang belum zaman Yesus. And those who have faith in God after His time. Dan orang-orang sesudah Yesus. I believe that's what Paul teaches in Romans. Itu adalah arti daripada ajaran Paulus di dalam surat Roma. Thank you. Terima kasih. Here's another question. In Christ's concept of following the law is alluding that it is enough to have God, to love God and others,
I don't understand this question. Because there's question mark, but I don't see the question word there. Well, So what was the question? I think I have to read between the lines. And maybe there's a lacuna here. Ada bolong-bolongan. Ada kekosongan di sana. Maybe Well, that's the DSS. A scripture scholar asked Jesus, what must I do to inherit eternal life? Para ahli Taurat menanyakan Yesus bagaimana apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. And the answer is, love God with all your heart and all that you have, and love your neighbors yourself. Jawab Yesus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. And Jesus says, if you do this, you will live. Jadi Yesus berkata, bila engkau melakukan ini, engkau akan hidup. But the man wasn't sure that he could love all of his neighbors, so he asked, who's my neighbor? Tapi Yesus yang bertanya tidak bisa mengasihi semua orang, sehingga dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? As you saw, Jesus told the parable of the Good Samaritan. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan Samaria yang baik hati. We believe that our faith in Christ puts us into this right covenant relationship with God. Kita berpikir bahwa iman kita kepada Kristus menempatkan kita di dalam perjanjian yang benar di dalam Tuhan. Those who reject Christ cannot possibly do this. Orang yang menolak Yesus tidak mungkin dapat melakukan hal ini. This is why Christ is needed. He has paid for our sin, and we accept him in faith, and his blood covers us. Kita telah menerima Kristus dan darah Kristus telah menyelamatkan kita. If that faith is genuine, it will exhibit itself, as James says, in works of love. Jadi kalau memang iman ini sejati, iman ini akan menghasilkan perbuatan-perbuatan secara alamiah seperti apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus. In Christ, we can love God as we should, and we can love our neighbor as we should. Di dalam Kristus kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti apa yang diperintahkan Tuhan. So the gospel of Christ and the teaching of love of God and love of neighbor come together. Jadi sebenarnya ajaran Kristus dan juga mengenai hukum ini, keduanya ini memang berdampingan. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa segala tulisan perjanjian lama adalah diilhamkan Allah, tetapi dalam perjanjian baru kita melihat ada beberapa bagian kitab yang tidak termasuk kanonik dikutip. Apakah bagian-bagian itu dapat dikatakan diilhamkan Allah? In 2 Timothy 3:16 it said that every scripture is inspired by God. But then in the New Testament we saw that there's some quotation from the Old Testament. Oh, Oh, there's some quotation is not taken from the Old Testament, I think. Yeah. Can we say that this is still inspired by God? Paul, in the pastoral letters, actually quotes two pagan authors. Paulus mengutip di dalam suratnya kepada jemaat-jemaat itu ada dua penulis kafir. Should we imagine that Paul is suggesting that those pagan writers are inspired? Apakah kita berkata bahwa kedua penulis berhala ini diinspirasikan Allah? Should their writings be added to the Bible? Apakah tulisan-tulisan mereka dapat dimasukkan ke dalam Alkitab? Of course not. Tentu saja tidak. So just because a New Testament writer quotes someone or alludes to something doesn't mean that the New Testament writer is extending canonical authority to that writing. Bukan berarti bahwa pada waktu penulis perjanjian baru itu mengutip tulisan-tulisan yang di luar kanon mengakibatkan bahwa kanon perjanjian baru menjadi meluas dan akhirnya kita memasukkan tulisan-tulisan yang termasuk dalam kanon ini. Tidak berarti demikian. Kutipan-kutipan itu tidak termasuk di dalam kanon. When the epistle of Jude, the letter of Jude, quotes Enoch,
That doesn't mean the book of Enoch is therefore to be regarded as inspired. Surat Yudas mengutip Enoch bukan berarti Enoch dikatakan diinspirasikan oleh Tuhan. I think that's enough. Yeah. Thank you. Ada pertanyaan langsung? I have two questions I keep from yesterday and two earlier sessions. The first is, you said that the Essenes may consider the Pharisees are liberals, and they might have considered Jesus is hopeless. Yes. But I believe that we have sessions these 2 days. We are trying to say that the DSS is supporting Jesus' interpretation of himself. And we are trying to say that DSS confirm the New Testament idea about Jesus. If the DSS might consider Jesus is hopeless, isn't that we are saying that they might be contradictory? How far the skeptics might bring this? That's the first one. The second one concerns the Isaiah scroll. It is a great blessing that we have it in the scrolls. But how much does it say about Isaiah authorship and authority, especially in relation to biblical authority? I think that's it. Thank you. Okay. Can we translate? Yes, go ahead. Sorry. The first question di bahasa Inggris lagi. Pertanyaan pertama dikatakan oleh Profesor Evans bahwa orang-orang Essene ini menganggap orang Farisi itu liberal dan menganggap Yesus itu tidak punya harapan, hopeless gitu ya. Tapi kita tahu bahwa DSS itu muncul daripada orang-orang Essene dan DSS itu dipakai untuk membantu kita menginterpretasikan atau menafsirkan perjanjian baru dan juga bahkan mengkonfirmasi akan otoritas Alkitab dalam perjanjian baru. Maka kedua hal ini sepertinya itu kontradiktif begitu ya. Nanti kita dapat perlawanan dari orang-orang skeptis. Yang kedua yaitu tentang gulungan kitab Yesaya, apakah ini dapat dipertanggungjawabkan untuk pengarang dan juga otoritasnya. We need to make a distinction between what clarifies and what supports. Jadi kita harus membedakan apa yang menjelaskan, apa yang mendukung, itu berbeda. I never said the Dead Sea Scrolls support Jesus. Saya tidak pernah berkata DSS mendukung Yesus, memihak pada Yesus. But the Dead Sea Scrolls do clarify certain aspects of Jesus' teaching. Tetapi DSS menjelaskan beberapa aspek ajaran Yesus. The Essenes would regard Jesus' association with sinners as very objectionable. Jadi pandangan orang Essene terhadap Yesus, bagaimana Yesus berteman atau berkumpul dengan orang-orang berdosa ini mungkin memang sangat dipertanyakan. So I am sure the Essenes would ignore Jesus. Orang Essene pasti tidak menganggap Yesus. The next question. The next question is about the authorship of Isaiah. Well, the scroll of Isaiah demonstrates that the text of the prophet Isaiah has been very well preserved. Gulungan kitab Yesaya membuktikan bahwa bagaimana tulisan-tulisan Yesaya itu sangat dijaga keasliannya. The numerous copies, numerous scrolls of Isaiah and commentaries on Isaiah show that the book of Isaiah was treasured, highly treasured at Qumran. Bukti daripada duplikasi maupun komentari-komentari Yesaya yang begitu banyak di dalam Qumran menandakan bahwa kitab Yesaya ini begitu berharga. But the scrolls at Qumran and the commentaries at Qumran do not answer some of the modern scholarly questions that we have about Isaiah. Tetapi gulungan-gulungan Yesaya di Qumran tidak menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam pikiran para ahli Alkitab zaman sekarang. The Isaiah scrolls at Qumran, for example, say nothing really about
issues of authorship or unity of Isaiah. Gulungan kitab Yesaya yang ditemukan di Qumran itu tidak menjelaskan apapun tentang authorship atau kebenaran penulisnya. But the scrolls do clarify that the Hebrew text is well preserved. Tapi membuktikan bahwa bahasa asli Ibrani yang kita peroleh itu benar-benar itu asli, terjaga, terjamin keasliannya. Thank you. Terima kasih. Ada dari tengah ini? Ada dari tengah, dari samping? Oh, silakan, Pak. Mau nambah? Mau bertanya, Pak? Kan dulu dijawab. Ganti-gantian dong ya. Dulu ya. Oh, udah, belum? Oh, sorry. Ya, makasih, Pak. Saya kira tadi udah, sorry. Maaf, udah makin ngantuk. Boleh diminum kopi dulu, Pak. Ada teori yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini berasal dari kaum Eseni. Ya, apakah ini benar? Dari Kaum Eseni. there's a theory that John the Baptist is the sin. Jika iya, bagaimana Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan bahwa Yesus itu Mesias? Padahal ya kita tahu kehidupan Yesus itu begitu liberal di mata kaum Eseni. Terima kasih. If so, how John the Baptist, which is the Essene, and lead him in faith that Jesus is the Messiah, for what we saw that the Essene is not regarding Jesus as Messiah. If John the Baptist is the Essene. Scholars have wondered if John the Baptist at one time was part of the Essene group. Para ahli memang bertanya-tanya apakah Yohanes Pembaptis itu orang Essene. It is a reasonable possibility. Ada kemungkinan John the Baptist was linked to Isaiah 40, verse 3, prepare the way of the Lord in the wilderness. Yohanes Pembaptis dihubungkan dengan Yesaya 42, mempersiapkan jalan. And Isaiah 40, verse 3 was very important Yesaya Yeah. 40 ayat 3 begitu penting at Qumran. di Qumran. It's actually quoted in 1QS column 8. Di dalam 1 QS 8, John was in the wilderness. Qumran is in the wilderness. Yohanes ada di padang gurun, Yohanes John- Pembaptis di padang gurun. John was involved in a baptizing activity. So were the men at Qumran. Yohanes membaptis, orang-orang Qumran juga membaptis. John's kashrut, or food laws, were very strict. Were very strict at Qumran. Apapun yang dimakan Yohanes Pembaptis itu sangat dijaga. Demikian juga orang Qumran, apapun yang mereka makan itu sangat strict sekali. Some of John's eschatological language about water and spirit and fire also parallels the language in the scrolls. Bahasa eskatologis Yohanes Pembaptis juga sangat paralel sekali dengan apa yang kita lihat di DSS. So it is a reasonable suggestion that perhaps at some stage in John's life